among lugar sa Cagayan de Oro City, sa Calaanan. Dire ang among lugar. Nya mingaw kayo ang among lugar kay musakay pa dayon mi og habal-habal kay para makaabot mi sa among balay. Karon wala ko ni sakay habal-habal kay nagbidyo ko para makita ninyo unsa among lugar. Oh, kita ninyo guys ang among lugar. May mga bukid, may mga kakahuyan, mag-agi pa dayon ka og kasada para ka nga makaabot sa amo. Ano ni guys? Oh, kita nimo ang naapa day kabayo diri sa among lugar. Naapa day kabayo sa among lugar, tanawa. Buntag sayo, nagtigway na mong kabayo. Oh, tanawa. Ano yung lugar na mo sa Cagayan de Oro City, naatod mi sa syudad pero wala ko nakapuyo sa syudad. Sudlunon ang among lugar. Sudlunon ang among lugar. Yan, marami sa Calaanan, sa Calaanan kanituan ko gapuyo. Ug mao ni siya ang dalan sa amo sa Calaanan. Muni guys, magsakay-sakay pa dayon kag habal-habal pag abot gikan nimo, pag gikan ka sa Cagayan mo sakay pagid ka og pa Calaanan nga sakyanan. Kahuman. Paabot diri sakay na pug ka og habal-habal. Oh. Nayo nga sakyanan nga galaw. Nga panglabay dire, pero nag-exercise sad ko og backlight para maka-video ko, para maka-download ko og video na pod, para na pod nga naana pod ko ikapakita sa mga guys. Awa na atod ko sa Cagayan de Oro City, pero murag wala ko ni puyo sa Cagayan de Oro City kay ang lugar namo kay sudlunon paghihapon. Nagbukis sa Cagayan. Oh, naguba ang dalan, oh. Naguba ang dalan ko lang na rin mahugno. Guys, tanawa ang among views. Ano ang views sa amo ang lugar sa Cagayan de Oro City? Sakop niya sa Cagayan de Oro City, Calaanan. Gauli na ko gikan ko sa kong trabaho, nagulat ko sa sakyanan ka para ko mag-uli sa balay. Uli na ko sa balay kay ay hapatan ko ganina nakasakay sa sakyanan kay gahulat ko og sakyanan. Buntag na alas 4 na ko sa kadlawon makasakay dayon. Pag uli na ko alas 10, kato pa din kung makasakay sa among minibus. Mawani among lugar dire, peaceful kaayo. Hapit na ko makaabot sa among balay.